ni Apo Dios gapu iti strongholds ti kabuso ano makawat iti makaugom ti tao iti medyo dakdakkel nga gatad ket sumabali nga iti mindset na sila nga isu ti nangyari kanyak iti daytoy nga COVID-19 ngum agyaman naklatta ken ni Apo Dios takkelata ti yaman ko tay sunat ti bigbigak nga nang baybayan kanyak nang itedi ti amin nga kasapulak nang itedi ti salunat ken piksa iti pagi tapno sadjay nga makatrabaho ken nga nang baybayan iti pamati tagsipud uray man kakabsat no ibagak tatta nga adda ko hindi madudot nga buggang nga madalat tangay dagiti usar na nga tattao nga mangpaypay di nga buggang tapno masok manen at kasadjay idipi man last Wednesday nag-text ni Pastor Gaspar na kamusta bro nagkinamusta kami kuting bagak di kasla nga struggles ko nga awan ti makisusurutak ang mga simbahan ta dati kami sumusurutak di kapangan halos 4 months hanlang gaya mga 4 months nga diretso nga iti kami nagmin-ministry kami jay tinultulong ak iti ministry di kapangan kat di makdakkel ti pamati nung gapugaw di diretso nga lockdown kat slangay nga binmasit ti panangkita ti bagit tanak nga mausar nung gapuy ti ayat mo lang ni Apo Dios kat inusar naman ni Pastor Gaspar tapos sadya nga may turong ako dito nagkamusta pi man iso na idilas kung baga ti struggle ko ito ko na dinamag ko no dati muna nga open nga church dito yung na agenda Pastor Daniel so nga hindi man nagsapa internet na siya dito dahil launay ti pagyamanak kini Apo Dios ta uray mampay anak ko nga mapan di ministry tayo di kapangan kat adalat tayo so na itibiyag ko nga iparparik na nalatay ti pagka-Diyos na agsipod ta adalat ta daga Diyos usar na namati man no nga namati kat makita iti panangusar ni Apo Dios kanyada tapno mabigbig ko lang ta di kinaimbag na iti biyag ko kat di lang pagyamanak iti dito gundaway isublikan niya na iti amin nga gloria dayaw kan panagyaman. Amen. Anyway, gaman tayo kini Apo Diyos datoy magtatoy. Welcome ka lang tayo iti Brother Ray. Kararap tayo nga malupatan mo ng jay pag-ministry ano ijay. Dalat at church tayo dito welcome ka lang tamo ito ayan ti uray weekdays uray ka adamat ni Pastor Mark na mayat nga kayo sa istorya nga panadakan na ano kaya ito praise and worship na lukat magtete nalawan na ito compound tayo na pagdayawan kini Apo Diyos. Amen. Yaman tayo kini Apo Diyos sa tangal daw yaman tayo tagdata ito at dapat ikanta nyo awan pakanta ko man nagiting ng awan sa kanta ng adami di practice therapy may kita ikan tayo man di ikan tayo ta Santa Praise and Worship tayo may ka Sister Marge present kaya ikan tayo then ito rin ni Pastor Mark di Praise and Worship tayo tatanggal kaya makakita. Dinayang niya po Diyos
iti present dimot ket iti title na Hello, My Name Is by Matthew West. Hello, my name is Gabriel. I'm pretty sure now every single day of your life, I'm the whisper inside, won't let you forget. Hello, my name is David. Recognize me. Just when you think you can win, I'll drag you right back down again till you've lost all belief. And these are the voices, and these are the lies, and I have believed it for a very last time. Hello, my name is child of a one true giver. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I'll sing. Hello, my name is child of a one true king. Whoa, 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 whoa. I am no longer defined by all the wreckage behind. The one who makes all things new has proven it's true. Just take a look at my life. Hello, my name is child of a one true king. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I'll sing. Hello, my name is child of a one true king. Whoa, whoa, whoa. What love, a father's lavish abundance, that we should be called his children. I am a child of the one true king. And what love, a father's lavish abundance, that we should be called his children. Hello, my name is child of the one true king. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I'll sing. Hello, my name is child of the one true king. Whoa, 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 praise the Lord. Hallelujah, siya ko na. Hallelujah, praise the Lord. Dayawin tayo manin niya po Diyos, babauntiin tayo pa nagkankanta. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Amen. And this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice,
Hallelujah. Di maminsan kaya po, yaman kami, di may isang nga Domingo man ang Lord, nawayaan kami, magkaidayaw kan ka. Yaman kami, di may isang nga Domingo man ay lukat man ang dating iglesia. Agyaman kami kadi, O Lord, nagkan kami man ang oportunidad na gimong, dayaw kan ka, Espiritu kung kinapot mo. Agyaman kami ako, nauray no anyaman ti nakasmasamak na rin nga pandemic at alagda iti balay mo nga ilukat mo, pinagdidin mo mga lugar, nagdidin mo mga wagas ti panagdayaw, nagdidin mo mga reglamento, nagdidin mo mga dapat nga aramidan. Pinadas mi ako iti kabaalan mi nga mga surot, iti baganti gobyerno nga surutan mi, pinadas mi apo dagiti procedures and protocols still kadiyo apo nga dagiti datu mga saan latang mawayaan nga umunod iti balay mo kadiyo apo. Agyaman kami ta iti datu mga balay mo makaumay makapan dagiti anak mo. Agyaman kami diti nga balay mo kadiyo Lord di Domingo kadiyo apo nga manipod din na ilokat at dalat ta kadiwa ako iti pribilisyo, oportunidad mi nga dayaw kung kahit yung nagtibalay mo. Lord, hanmi nga mo iti plano, hanmi nga mo iti mangyari, is magmamanupay nga lawas, bulan na dahito nga COVID. Hanmi nga mo ako, ngam-amumi ka di o Lord, ti may isang abanag, aday ti aramidam, kanaday ti dapat ba't nga aramidam mi. Umay kami apo nga ron, ikatangal daw sa kaanam. As kunan di kinantani nga, we will come and bow down at your feet. Because there is nothing. Awan ka di o Lord. Awan ka di o ako. Tinangat nga tupay. Aramidan minuhaan man di agrugbag panagdayaw kin ka. Lord, umay kami nga si papakumbaba ka di o ako. Dawatan mi, iti pananglinis mo, iti bagi kararwa, kung Espiritu, iti tumunggal maysa, as agrukbab kami, iti sangwanam. Where there is unholiness, cleanse it. Where there is doubt, cleanse it. Where there are things that needs to be cleansed, dawatan apo nga linisan. Dati nga mensahe apo, na naisagana para itang Domingo, naisagana ka di o Lord, babaan iti panang iturong mo, naisagana ka di o Lord, babaan ka di o Apo, iti kararag ka di o Apo. Kung nga mo no apay nga daytoy, iti maiturong ng Domingo, nanggaputa iso iti inkabil mo ka di o Lord, at tong parak lagta ka di o Apo. Father, we thank you, iti uras ni nga nagdaydayaw. Salamat apo iti testimonyo ti may nga kabsat ka di o Lord. Amumi ka di o apo nga iti will mo sikat inang iturong na po dawatan mi nga iti sumarasarunong aldaw lawas bulan tawen ka di o Lord. Dalat ta ka di o apo iti panag-fellowship mi. Uray no ayan nang to ka di o apo iti missions no pang ipanang kanakwada. Thank you Lord. We give you Lord the glory, the praise, honor, thanksgiving, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Di pagtutungtungan tayo itattangal daw, masarakan tayo in Joshua chapter 4, verse 6 to 11. At ito'y makita tayo, jay panagunag ti Israelitas jay promised land, and they are going to walk. Ito'y Joshua chapter 4. Kat makita tayo di jay panagpagnada iti karayan Jordan nga apan iti promised land. Kat masarakan tayo mat ditoy nga ada dagiti dua nga banag na inaramid ni Joshua in paaramid na kat isu di jay panag-alada iti dusi nga bato manipod di jay uneg ti karayan Jordan nga inruar ken adamat ti impakabilda nga dusi manen nga bato ijay uneg.
Kat kunana nga daytoy iti sign no at damag ko dagiti anak yu kadagiti amada anya ti kayat mga sawon dagiti nga bato. Kat sumbatan yu marut isuda nga iti danum iti Jordan na cut off or naputed or kaslamat lang niya nangyari iti Red Sea iti tinga o sakwanan ti Ark of the Covenant ni Apo Diyos. Nagnada nga ron ti karayang Jordan at balin nga memorya at balin nga panglaglagipan kadagiti anak iti Israel iyat nanayon. Kat sinurot nga ron dagiti anak ti Israel kanyaman timbagan ni Joshua nangaladay ti dusing nga bato manipud ti tinga ti Jordan kas imbagan ni Apo Diyos kini Joshua according kadagiti numero iti tribo iti Israel. Bagkat da nga ron kat inkabil da iti nagyananda kat in patong kayo rin kabil da ijay. Kat ni Joshua nag-aalamat lang ti dusing nga bato ijay tinga iti nagtakdaran kag ijay papadi inkabil na ijay kuma kat inggan itatakan mo adda ijay. Okay. So, nag-ijay priest, nagtakdor da nga ron, ingana maamin ngayon bagan niya po Diyos kini Joshua ngayon bagan nakadagiti tattao kan amin mo dagiti imbilbilin ni Moses kini Joshua kat dagiti tattao pinaspasan da kat nagnanang na panijay bahir madaydayaw iti Apo. Alaan tayo man ti punto innem nga punto nga panglaglagipan ti mensahe tatangal daw. We talk about stones. The S that someone, T is time, O is obedience, N is newness, E is elevation, statutes, memorial, and status. The letter S, manaydayaw iti Apo. No, kita tayo di istorya na rito no, basaan tayo di Joshua chapter 4, makita tayo ijay nga napaggas na unay ijay karayan Jordan. Dagiti panawon nga napigsa di tanong. So gaputa ada ti paspasanga nga nang papigsa iti karayan at dangay iti panag-alla-alla iti tao. Nang gaputa inbilin ni Apo Diyos nga ron ken ni Josue isu nga simurot da. Iti letter S nga dalan tayo itatta di kunada nga someone no, ada ti aramidan gamin ni Apo Diyos at birok lantat ti tao. At birok lantat ti nakasagana. At birok lantat ti sumursurot. Now, the new generation manipod ken ni Moses ken ni Joshua na ipasa nga rod daytoy ket ni Joshua iti mangitaulo kadagijay tattao nga umuneg ijay nyanaga the land of flowing with milk and honey, the promised land. Baro nga klase mo't iti panaki bakal. Makita tayo matkat nagdidino mga style. Tingkas-kastada nung daytoy nga aramidan da. It will be a new way. Baro nga klase iti panaki bakal da. Manipod iti baligi iti napalabas nga apan iti baligi iti masakbayan. Okay. So the stones, letter S will say someone. Sino ngay dayta nga someone? Dayta someone manipod kadagiti kadaanan na gidatulo nga apan kadagiti baro nga gidatulo, and then the Lord will use that someone for what we call a new way of battle. At dadagiti wagwagas nga aramidan ni Apo Diyos nga baro nga style. At dati baro nga steps na ikastan niya Apo Diyos. When God chooses someone, at da iti baro nga wagas nga kabin na ijay nga tao. So from a new generation, the Lord is going to choose someone, and that someone will also ikabin na iti baro nga klase iti panakibakal. Okay, dayta nga someone, di kunada nga test of the follower nga simursurot. Tirigat na gamin ni panahon ni Joshua, adu dagijay dati nga sumursurot kini Moses. Saan nga na
kauneg dagi nadunga or haan nga pinauneg ni Apo Diyos dagi ti Hudyo ijay promised land enggana dagi jay simursurot nga imununakin ni Moses nga napnuan ti panagririkan no anyaman pay dita natay day jilot ang enggana day ti barbaro nga kakadwa ni Joshua nga mangiuneg ka dagi ti Hudyo santo makita nga nakauneg da. They someone gamin inya, the Lord will help dito nga tao tapno di jay kanayon ngay nga problema iti follower na agbalin nga leader ket di jay dati nga sumursurot ijay sinuplat na testing da kaya nga taday tuy di jay inararamid ni Moses at dati doubts di jay agitat na ulo. The problem is when someone has people that have doubts on the leadership, isu di pagbalinan di problema. So nga ada iti test of the follower. Can he lead like the former? Ti atong tubukan na dito iti panpuntirya at iti nga letter S inya nga someone. Ni Apo Diyos nga mangpili iti maysa nga tao nga aramatan na isu na mutlaeng iti mang-ited ti training na, mang-ited ti teaching na, mang-ited iti traits na nga makumpuna. Haanen nga kasla di jay Moses na sursurutan na because trinain niya Apo Diyos na ito'y insuruan niya Apo Diyos kang inkabil na iti sabali nga trait na. At maala na iti sinursurot na ngem ada di trait na mutlang nga ited niya Apo Diyos. So if God uses someone, God will see to it nga ada di teaching na, ada di training na, ken ada iti traits na. Ugali na nga saan nga makita ken ni Moses nga ada ken ni Joshua. So iti daytoy nga panangidaulo ni Joshua kada daytoy nga Hudyo nga umuneg inkabil ni Apo Diyos nga sabali. Nakita tayo ito kada iti sumarsaro mga puntos ng anya nga klase nga sabali. Tati ekspektaran lagi jay sumursurot di jay nang ganda nga inat aramid ni Moses. But God will use someone but He will teach that someone, He will train that someone, ken ikan na iti trait or ugali or style nga naisal salomina kada kijay simarsar, kada kijay napagpalabas. So, the lesson kami dito is stone that God is going to teach, God is going to train, and God will give traits to that someone. Madaydayaw iti Apo. So, nung pinili ni Apo Diyos dayta nga someone, at nga ron ti jay uras na nga ikabil na ita nga someone. Okay. Youth gives way to age. So, what did Moses leave for the new generation? Di mano nun di panawin nga ni Mosesan inalan ti Apo. Ni Mosesan napanan ti tawanan. Kat ngaron, jay uras nga dayta na nakikatwa ni Joshua ken ni Moses at ngaron ti jay inted or at bati ni Moses matlaan iti new generation. Inya ti jay assurance, jay sigurado nga kunan ni Apo Diyos kini Joshua kas nakipag-adda ken ni Moses makipag-adda matkin ka mamindwana nga imbaga maminupat pa isa. Jay Joshua chapter 1 verse 5 ken jay Joshua chapter 3 verse 7. Tangin at dati oras nga inted ni Apo Diyos ijay someone at iti oras nga inted ni Apo Diyos nga para ijay nga trabaho. So Moses was given 80 years. 80 years na training, 80 years na nag-teach, 80 years na nag-ilit isuda. And then after that, di oras nga di jay matunan na ipasa kan ni Joshua. So, ada nga iti oras na time. So, ada ti oras mi, ada ti oras ko, ada ti oras tayo sumarsarunong yang people. Ada iti oras nga inted ni Apo Diyos because when God chooses someone, ada ti time frame, time season na madaydayaw iti Apo. No nga rod,
inikanda tayo ni Apo Diyos ti oras, adda iti panang i-emphasize tayo, di oras tayo iti na espirituan, panagpakumbaba iti na espirituan, at ado ni Jesus. Slakas pangarigan da iti COVID kat kasla nga adda iti ininted ni Apo Diyos na oras, mamin anong ipagpagak ito eh. So, God is also giving us time for the journey. Oras para kadagiti masakbayan. Oras iti panagsagana, oras iti panag-discover, oras iti panagsagana tayo, tapno mapursu tayo, dagiti pagayatan ni Apo Diyos. So nga diti babakat, prepare, pursue, pleasure. Ada ti oras tayo nga agsagana, ada iti oras tayo nga apan sabat minumang pursue no anya di pagayatan niya Apo Diyos. We have time to prepare, we have time to pursue the will of God, and we have time to do the pleasure of God. Prepare, agsagana tayo, tada oras tayo. Pursue, aramidan tayo, di pagayatan ni Apo. Pleasure, no anya di kayat ni Apo Diyos, isuti, aramidan tayo. Daytoy nga pakaistoryaan dito Joshua, inkabil na matlaan iti time frame Jay oras nga panag-prepare ni Joshua, jay oras nga panag-pursue ni Joshua, jay oras nga panag-aramid ni Joshua, jay pleasure ni Apo Diyos. So, dayta panag-cross dalang ijay karayan, haan ngay nga apat darikmat na pasamak dijay, at dalat ta dijay na time frame na inaramid ni Apo Diyos, di panagsagana da, dijay panagpursuda, panag-aramid da, kan dijay panag-aramid da iti pagayatan ni Apo Diyos. So in every time na aramidan ni Apo Diyos, God looks for someone. And when God looks for someone, God will give that someone time. No, adat inted ni Apo Diyos nga oras, at dangarot the letter O isu iti panag-obey tayo. Now, iti panawon ni Moses, iti timakder ni Moses kat ingato na dijay imanang adat sarupod na, dijay saka na, dijay ko na iti sa unti ako nga, ta fit were dry, haan nga napasa. Iti nagnada dijay tinga ti Red Sea, na maggaan dijay nagnaanda. Ngam iti panawon ni Joshua, dijay sakada masapul nga nabasa. So, adda iti panag-obey tayo, uray nga rod no sabali jiwagas. When God tells us, adati ibagan niya, puduskin ka, nga aramidom, haan nga kasla dijay inaramid na iti una, adati aramidom na nga sabali. Apaya, wen ata kitaan niya Apo Diyos no kas ano jay obedience. Idi nagna siguro dagi jay magna dagi jay priest ket magna ni Joshua ket medyo agdanagan isuna ni apay nga mabasbasada iti saka ket awan met pa lang mangyari. Iti panawon ni Moses ket ni nagpamat nga nagdagos. Apay nga isak ket wagbagna ket sabsabali. So ano maminsan, no katatalyaw, tinapaspasamak, tingununa, apay nga dijay, kung kuna tayo, madadaol dijay, pagayatan niya Apo Diyos, nga insagana na parakin ka. Ngam, idi nag-obey lata ni Joshua, nga inpagnana, kat apagpadok na kijay papadi, nagsina dijay danong. Idi panawon ni Moses, dry defeated. Nung di panahon ni Joshua, nabasa di Sahara, nung sinurot ni Joshua, di dyan inugi ni Moses. So, the lesson, the obedience nga makita tayo dito'y, not all obedience, saan nga amin nga obedience, kasla dyan nakita tayo. Kaya kasla dyan nakita ni Joshua, mapag ngato ni Moses, di ima nagsina di dyan baybay, di Red Sea. Ngam ini isuna, kapilitan nga masapol na, mabasa isaka na, tapno ipakita mo lang ni Joshua, DJ pamati na, di panag-ubay na. Di ba yung kasla ni Peter, DJ nga, nagnervyos, malmusa kong samot. Di na, awan din nangyari.
ngam gaputa ada ti pamati ni Joshua. Ket impagpagnana nga nagdiretso nga okay, at ubay aklat timbagan niya Apo Diyos, oray nohan nakasladyan nakita ngam ada pamati. Okay. I-emphasize tayo, Vijay. Oray nohan nakasladyan nakita, oray nohan nakasladyan na witness ko, ngam gaputa iso ti inbilin niya Apo Diyos ipagna. So impagnana. Oray no nagbasa isa ka na, ngam gaputa nag-obey, nagsinadya karayan Jordan. So sometimes, ulit ko, obedience must have faith. Sometimes, every time, obedience must have faith. Ngam gapuday ka nga pamati, saan nga amin nga nakitam din ang palabas, mangyari ka. Apay nga DJ, kas jaymat yan nangyari, but sometimes you have to have your feet wet, not like Moses. Iso nga, ti obedience gayang nga may isa nga naliplipatan na gititatuma, at saan nga ikikita ije tao, or di ja paspasamat na nakita, ngam ikita, di pamatin kiniapolis no inbilin na, aramidam. Uri no kaslang sabali, ngam obedient ni Joshua iso nga, na witness na di ja nagpasamak. Okay. Obedience gamin ijay calling. So, what is calling? Dati ijay bits and pieces nga naadal ko kastoy ti panagkunak ti calling ng panag-agree. Calling is a conviction to your mission that makes you grab at every opportunity to share Christ, or grab every opportunity to share your gifts passionately. Okay? Inya gamin tiar aramidan tayo, makikumpetensya kayo, iti demonyo, kadagiti kararwang na awan. So, calling. Calling is the conviction to your mission. Nakumbiktar ka na ipapatin no anya di jay mission nga inted niya kuluskin ka. Tatta di jay nga calling mo, i-grab mo or alam amin nga oportunidad nga ibingay ni Kristo, ibingay isagsagot mo, tapno makikumpit tayo, iti kabusor, iti karadwa. Engga na makumplito. Calling is a conviction to your mission until completion. At dyan, kayat mo nga shortcut. Calling. So ano pa na nga pastor? Anya ti calling. Calling is a conviction to your mission until its completion. So ano pa na nga, inyati calling mo. Inyati ayap niya kuduskin ka. Data, ti calling ka, nakumbintar ka, at dati jay panakatanggal mo, ijay mission nga inted niya kudus. Ang gana makompleto. Iso nga, ni Joshua, di calling na nga gidaulo, kag may isang servant niya kudus, tinatanggal na diya, inobey na diya, so nga oray no kaslangan manirnervyusan na, haan mo nga sinarete, karayan mo, di pa'y malmusak dito ay talaga, ang nga ipakita na nga, ops, agore ka. Dahito iti-calling ko, agita ulo, talaga nga dahito iti-mission ko, nakumbiktarak, nasaktat idawlwak da gito'y, apanak da ito'y, masapon nga makumplitok da ito'y, kat madaydayaw ti ako, hindi nagpadap isuna ijay karayan Jordan, nagsina di jay karayan. So, in-obey na jay calling na. Ulitan tayo, calling is the conviction to your mission until completion. No kumplito ang di jay statement, calling is the conviction to your mission that makes you grab at every opportunity to share Christ, or grab at every opportunity to share your gifts passionately, to compete with the devil for souls until its completion. Madaydaya with the Apo. Okay. So that is letter O. Idi nga root nag-obey isuna na rignanan ijay baro nga klase iti panag-idaulo ni Joshua. Nairwang na kan ni Moses, nagiti nairwang, yung gaputa ni Joshua diyayan, there is newness. Position always has opposition. Okay. Ti dadagsen nga naipasa kan ni Joshua, no sikaba nga naitalkan niya po Diyos ditang responsibilidad,
nga barbaro or imun or sumarsaruno, nasaysayaan ka ba or kaslaka mutlang dijay daan. Sikaba dijay papagtalkan. If there is a newness when you obey the Lord, ada di barbaro nga wagas nga mangyari. So di style ni Joshua ini isunat di agita ulo kat barbaro Barbaro taknuhan nga masurot. Ay, kastamat din nangyari hindi. Kastamat din nangyari din. When Joshua was leading, there was always a new thing. When Joshua, hindi nakita ulo ni Joshua, nagano barbaro. Imuna dita para yang turtan. Simmarno di Jericho. Simmarno. At dalat at barbaro. Isuan, kita ang di pa nakita ulo ni Moses, kan kita ang di pa nakita ulo ni Joshua. At dadagit isinurot ni Joshua, ngam at dadagit di barbarumot nga inaramid ni Joshua. Saan ngay nga mabalin nga iti kanayon nga pang-ibisaran tayo kat jay pasama. Mabalin nga itestimonyo kung ibaga nga no umayan di jay newness of life, the Lord is going to show nga okay, si kadaitan ada ti barbaro nga mangyari. Now, have someone committed to walk with you in the new season? Joshua ibilog na ada ni best friend na nga Caleb. Kanayon nga agkat-kadwada. Ngam tinagpumig kadagiti nga dua ni Joshua ti induro-duron ni Caleb. Kuna na nga, okay, sige, dituyak lang. Ibatik dagiti pamilya dito, ibatik dagiti katao. Dito'y kami, nung tumulong kami na ang gana malpas mo di mission mo. Joshua had Caleb. Nung nusurutong di libro ti Joshua, man-mano nga maimensyon ni Caleb. So, isuna kami, in the newness in niya, amon ni Caleb, ti trabaho na. Ti trabaho na tumulong ni Joshua, uray no haan nga maimensyon. So, iti newness, iti panagsabi, God will give people na talaga nga tumulong. God will give dijay panakapabaro or iti no biyak ka iti na espiritual, isa ka Kristiyano, ikanda ka niya ako gusto tumulong. Kasi adalat ta iti companion nga itid niya ako gusto kang kitaan lang kadi committed nga tumulong. The term iti ni Pastor Arubi nga, sana committed, hindi committed. Ano niya? Gusto mo yung Tagalog ko? Committed? Committed, hindi committed. Wala. So, no newness kami, newness iti mission na, so di strategy na, simabali ka ni Joshua, di sakripisyo, sabali mo't nga wagas, di success, sabali mo't nga wagas, madaydayaw iti Apo. There is a newness of mission. Okay, iso nga iti naipasa ko ni Joshua kat ada iti barbaro nga strategiya, barbaro nga sakripisyo, nawagas ti panagsakripisyo, barbaro nga success, jay. So that is the newness of mission, baro jay mission. Iti limabas na iti karayang Jordan, ijay nga rinumwarji kabaro ti style na iti barbaro nga itataulo. Okay, newness of faith or newness of trust. Sabali na ito yan. Haanan nga Moses ti ipukpukaw na gitao. Joshua na gitagdaunan. Newness of faith, newness of trust. Sabali nga wagas na ito yan. Sabali nga panagtalok kiniya ko Diyos. Masapol nga aksyon tayo. Masapol nga ada aramidan tayo. Haan nga puro nga kanayon nga J-leader. Taili ni Moses na Moses. Kung ada nga kanayon, magdagta, ada ti aramidan da. So nga manipod rugi pailaan iti panag-cross ta at ta inaramid ta haan nga ni Moses ti apan nang pidot kadagi jay paad dati na idutukan namang aramid because there is newness of the mission, newness of the faith and trust. Ti may sana nagmet example dito ni Noah. Ti jay panagtalok na kiniya ko Diyos. Pinatakder na ang amin pinatakder na jay daong jay arko babaan iti inkabil ni Apo Diyos nung awan ngay di jay mang iturong basta ti mangyari ijay
No ayan na ti pangipanan ni Apo Diyos EJR, iso ti papanan na. Haan nga inikan ni Apo Diyos ti detail, ni Noah nga kay ag-aramid ka ti rather na, or DJ sale na nga kunana, or di mang iturong, ag-aramid ka ti manubila na, ta iturturong mo. Idi itwagan ni Apo Diyos nga aramidan ni Noah na ito'y nga ark. Awan ti inkabin na instruction nga ada iti aramidan ni Noah ijay nga ark tapno ama iturong ti instruction na aramidam da ito'y katalken na. Talken na. Talken da. Have faith in me. Trust in me. So in the newness di mission at iti baro nga panagtalot. Mayat nga ron, no? Di obedience, kat umay di panagkapabaro iti obedience, okay. Dahito nga ron, masapol nga surutan tayo mat di baro nga wagas nga kayat ti Apo. Manpamalpas amin dahito ada iti baro nga kayat ni Apo Diyos nga mangyari. Kasla ijay kwa, nag-post di pastora tayo ijay, isang graduate mo lang ito nag-post di Fugaw, Pastora Josie. Nag-women's fellowship ta. At ta, idikit-kitak ni nalipatan da di physical distancing kan am aminan. Ada iti newness ngay iti kwa, pisin kan gagar ti panag-fellowship. So nga, when the Lord is going to bring a newness, baro nga wagas, ay kadangarot ti aramidan ti Apo. Kasla nga mabayag pa ito kasla nga mabiit, but when the time comes, the Lord is going to bring newness, barbaro nga style. Madaydayo ti Apo. Okay, letter E. Idi na-elevate ni Joshua kanayon nga adati struggle. Elevation is always a fight. Elevation is always a struggle. Elevation no mai-elevate ka kat mai-struggle ka. No ada iti baro nga wagas kat adati struggle latta. Ngem ti ayan na DJ struggle kan di fight. Adati ito platform kan memorial. Now, di dyan nangyari ka ni Joshua dito'y Karayan Jordan, iso ti may sana pakakitaan na di elevation na iso nga ada iti tuwa nga klase nga, tuwa nga altar nga naaramid. Di altar, di batbatu nga na ikabin di tingati Karayan, kan di batbatu nga naawit. Di di batu nga na ikabin di Karayan ti Jordan, it is the platform. DJ pang ipakitaan nga dahito yan na i-elevate ni Joshua. DJ dosi nga na ikabin inalaga, that is the memorial. Ijay matunan nga malaglagit da nga na i-elevated ni Joshua. So, an elevation, ipanakaitag-ay, panakaingato, ada ti platform na, kan ada ti memorial na, ada iti pagtakderan, ang ipakita ng dahito ikan, kan adamat ipanglaglag ipan na sika na elevate ka. There is always a memorial of your elevation. There will be a memorial mo kas ano nga naitag-ay ka. Sorry, i-testimonyo ta alam mo kung tato mga tao inya i-istorya. Sa bagay hanmot iti nga narcissist ito yung testimonyo. Ti platform na inusar ni Apo Diyos di elevation ti may ku kat napanak nagsao ti may sana anniversary iti platform ti memorial ko idi-inted na kanya ti certificate ken di jay abito idi na i-pronounce na may sana bishop. But the platform, hindi na-elevate akwas a pulpit, di pa nagministro. Jay memorial, di jay na itid kanyak na paglaglipan. Di jay platform,
ni Joshua di Jordan kan nagibat bato. Di memorial na nagibat bato nga na iparwar. Okay? When you are elevated, God will give you a platform and a memorial. Iso nga malagip ng tunga, ditoy ka nga na ipangato. Ditoy ka nga na itagay. Ditoy na ka nga pinadayawan ti ako. God will give you a platform and a memorial when He elevates you. Wow. Magmayat niya. Idi ni Joshua, kat in elevate na, isunat ti leader ka, inikan na ti platform. Inya dijay nagtakdaran na nga dusing ang patuyit nga. Inikan mo't niya ako Diyos isuna, iti paglaglagipan na, dijay dusing nga bato. So, remember that the Lord will give you a platform and a memorial. When God elevates you, at the platform mo, at ipangikabilan natin ka, pangipatakdaran natin ka, umita ka. Pag makita ka, no, anyati, pang-elevate akin ka. O alam da ito'y panglaglagi pa mga daytati, pang-elevate akin ka. And then, ada ti physical platform, ada mati spiritual platform. Ada iti spiritual memorial, ada mati physical memorial. So mati spiritual platform ni Joshua, kat idi nagmilagro ni ako Diyos. Ti spiritual memorial ni Joshua, idi nag-cross amin lagi ang tao. So God will give a spiritual memorial, a spiritual platform, a physical platform, a physical memorial when He elevates you. Madaydayaw iti apong. Okay. Jay elevation namin, saan na napasamak iti panagkitag ay niya ako Diyos ken ni Joshua no awan ti panagdaydayaw. Priest represents praise. Okay, isu nga at daydayaw da. Nagdaydayaw da. Nagdaydayaw da. Isu nga dinagbaddek kagi jay padi nga nagdaydayaw da. Nya tinangyari, may jay bendisyon. When praise goes up, blessings come down. Nagdaydayaw tayo kat lumato di panagdayaw tayo kiniapo Diyos. Kat mangeg na, unang tidado mga term, maangot na, makita na, kati agdaydayaw kinuha kat agdaydayaw ti spirito kinapudno, iyag na iti pamindisyon na. Okay? So elevation also needs praise. When we praise and it goes up, the blessings come down. The elevation kat ada ti moment na matlaon. Madaydayaw iti ako. Ayan. Agasang nga dita nga itagay da kat ti ako. Ti tao, mabalin nang itagay ti tao, ngem ti pakakitaman ni ako Diyos, kat isuna iti nagitagay ti may isang tao, aray ti platform lang na spiritual, memorial na, kat di jay panagdaydayaw na at paiso. Tamakitam di jay spiritual blessings na umay ijay nga moment. Okay. Letter S. The statutes or memorial. Okay. Dijay status na, statua, panglaglagipan, ipagpagana ngay dito'y nga iti dayag ti ako, the glory of the Lord na dagsen, it will cost something. Okay. Isu nga ti letter S ket memorial or status, di status na ket ngimmato. Ngem na ikamil nga nadagsen dijay bakbaklayan na. Apaya idi imayan dijay panag-cross da ngimmaton ti status na kasasaad na ket gapu ijay makita na meten kan marikna na ti kinadagsen na. Haleluya. Nadagsen dijay status nga idet kinpana. When the glory comes, ti gloria niya po Diyos, inya, no umay ti glory niya po Diyos nga nadagsen at ti sakripisyo nga apan. Ti problema kami ti teaching, puro shortcut ti kayat ti daduma, nga they want the glory
but there is nothing that they give. They want di panang itod niya po Diyos, panang ipakita niya po Diyos ti dayag na ng awan ti sakripisyo. Okay, everything must have a sacrifice, and then the Lord will show. Kung anak ni Moses, kaya't mga kitaan siya, kaya't mga kitaan ti glory. Inkabil na nga ron, isuna, iti cleft of the rock, kasta, tapnuno, tapnuno, anyaman di mapasama, ag sakripisyo ni Moses. Kaya nga, pastor na sakripisyo, at nga ron dyan, cleft of the rock, una, nimintag ay ni Apo si Jay, nuhan na nga tunggalon ti bagina, han na nga, agiton ti sakripisyo, ay sus, matinag, isuna. But the Lord brought him to a cleft, tapno di sakripisyo na ket nakafocus kanya po Diyos. At the same time, tunggalon na tibagina, tapnohan nga matumba, and then the Lord showed him. Physical and spiritual. Okay? Physically, masapol nga, tunggalon na, di sakripisyo na. Spiritually, masapol na, talagang agdayaw kanya. Tapos, tapno makita na dyan ang gawanan na. And then the Lord showed him. Not what he wanted, but what God wanted na ipakita. So, di buko, lima, saka. But not the face. Tahan na di kayat niya ako Diyos. Di kayat ni Moses, haan na itong panong di kayat niya ako Diyos. So, the status is, there is the weight of glory. Kat the glory niya ako Diyos, it will always cost something. Okay. Di dusing nga bato, minarkaan na di teritoryadan nga nalpasan di jay panagdagalyasat at jilutam. Jay dusing nga rinumwar, markaan na di teritoryadan matunan nga ada iti parunga pagdalyasatan da. The old has gone, the new has come. Nawanan, andan nga dagalyasat ustun, jilutam, ustun di jay panagrararawdan, paapandan ijay karini ako Diyos. So, the 12 stones mark of the past territory. So, nga dajay, may isang pagpagana doon, dusing na diay. The 12 stones na rinumar, it's marking a new territory. So, nung nalpasan dijay status mo, di ba, ijay pa? Facebook, what's on your mind? Nga de? Or di, status mo. Nalpasan di jay malung or di napalabas ada ti paru-paru. Manay tayo ti Apo. So, nya ti usto, nya pa iti may sana, maadal tayo pangkat ti stones. Daytoy stones, daytoy bato, daytoy nga nagtutungtungan tayo ng tangan daw, ibagbagana, iti conclusion na stones batang. You have to succeed to overthrow negativism every season. Di pa ikat nakaspangaring ang negative di pa nagpanpanunod ni Joshua. Abay nga dito. Mabasbasak mo tunod na napapot. Abay nga ni Moses. Samot ano yung tingko? Hanbot samot na kaya dito. Hansamot na siya tinabili ito. No, jinig-nig negative ti pinagpanpanunod na napag-iti parang nga season. Ngam gaputa dati pamati na maglaak dito, kasi tiwagas ng kabin niya po Diyos, ila titiinbilin na, ubay aklat ta, at dayaw aklat ta ti Apo, na ibunlang ni negative spirit, nagbalin na successful iso na. Natay-dayaw ti Apo. This season, nakadalot ti panunod tayo negative. Awanan sa tigimongan, awanan sa ti mapaspasama. Ay kat no kada kami alitin ilukat ni simbahan kat awan sa mo tan may makigimong, awan sa mo tan akin kayat nga at gimong. No pagpagpagnang kasi ada tinig negative tayo. But when God instructs, i-overthrow tayo tinigan negativism. Maray-dayaw ti Apo. Iso nga ti lesson at ti stones at napintas kayo. Napintas. God will give you a platform and a memorial
God will give you an opportunity ngam iti ang amin na kita kagub na amin na kita ikateng iti negative madi nga panagpanpanunot iti baro nga season na ikat ti ako. Agyaman tayo kini ako Diyos tayo istorya ni Joshua saan nga nagbabawi or nag-negative iso na saan na nga kung nga kaya nga po nanay dyan nga nakaya na. Agyaman tayo ti istorya di Biblia nga nakita ni David D.A. Gulayat saan nang intarayan ng timmaray nga imasidagkin pa na. Tinagmayat pa ijay kat na unag na translation na DJ sa ijay King James kat timmaray nga kasla nga napaggas nga yun. Asang nga dito nga pa nagtaray. Ngam no kasla lagi na ito nga, kasla di kapsat na nga po na nga. Taman na ka dito, awan kaya tayo ijay. Nakita ka dito, ito nagtakol nga dito. Nag-negative daw amin. Thousand nga soldado agraman di jay ari. Nag-negative daw. Namaday ti ubing ngayon ko niya ako Diyos nga managan ti David. Nga nag-idad iti baro nga season iti Hudyo iti napatinag na ni Goliath. Madaydayan ti ako. Agsaksit tayo nga ron kuma. Ay purwak ti negativism. Uray no makita tayo iti unag balay ti ako kaslang madi ngam at tunog tayo lagta. No kita tayo iti panagserbi ket kaslang mo madi at tunog tayo lagta. Manaydayaw ti Apo. Manaydayaw ti Apo. Amen. Naimbag ni Apo Diyos. Yaman kami Apo. We thank you so much. We thank you Lord. Tayo ting eleksyon kadiyo ako iturturong mo nga aday ti baro na season manen kadiyo ako baro nga wagas. Na dyan na isanayan mo iti napalpalabas, mabaliwan. Na di jay style ni kadiyo Lord at mabaliwan. Saanan nga matalya-talyaw di jay kasjay matili, kasjay matili. Because you are giving us a new season. A newness of life. Baro nga panagserbi, baro nga wagas panagserbi. San mi nga maawatan Apo no maminsan, no magyaman kami, tainot-inot ka di Lord, malawlawagan ti panunod ti tumugal maysa. Lord, we are very sorry na no maminsan ti Espiritu Santo ka di Lord, mabaybayan mi iti panagkaraw na iti biag mi. Lord, sometimes we are doing things that will vex or masaktan ka kadiwa. But Lord, ikararan mi the new season, the newness, baro nga wagas, baro nga style, baro nga panagdayaw, baro nga anyaman pa ita kadiwa Lord. There is a new season, yes. Mamuha ko hanimat na malipatan nga adupay iti kararwa nga akin kasapulan ka. Takdaran mi Apo iti ayab mi, takdaran mi Apo maapay nga inayabam ta kami, kay takadi o Lord, iti panang ipakita mi, iti sagsagot mi, panang i-content mi kadi o Lord, panang i-google mi kadi o Apo, tapno dagiti kararwangan na awan, umay takin ka kadi o Lord. Father, use us in every ways, through our lives, through our social media, through our testimony, yang amin kadi o Lord, nga wagas aramidong aramatan ta kami kadi o Lord. Yaman kami iti kabsat mi nga may tatangal daw, nakigimong kadi o Apo, amumi kadi o Lord, nga iturong mo isuna ditoy, amumi kadi o Apo, nga dapat ti aramidong iti biag na, yaman kami mat nga agigyan iti nga compound kadi o Apo, dalat-dalat ti Sunday kadi o Lord, nga waya nga dayaw panikin ka ti Espiritu kinapod mo. Yaman kami mat kadagiti nga fellowship, babuan ti panagbuya da kadagiti nga video, panagtunod da kadagiti kasaba, panakikan-kanta da kadi o Lord, kadagiti songs kadi o Apo, yaman kami nagta. Thank you Lord. Thank you Lord. And Lord, we accept the new season. We accept the newness. We accept Lord, at da kadi o Apo, iti
barbarunga arangidom itibiyag ito mong galmaysa. Lord, no saan ang nagsubli kadawian kadi o Lord, at aday iti barbarunga wagas itad mo at tungpal panilanta kadiwa. We will obey whatever you want us to do. Anyaman ti ibagang obey kami nanta kadiwa. Lord, isarami man ang dating nag-give of me. Ilukat nilanta rin ti simbahan sumarunong nga Domingo. Apo ang umi kadi o Lord na dito'y nga simbahan sikaran tayo iti mailay-layaw. We thank you, Lord. We worship you. Nagyaman kami kadiwa. Tumakdal tayo amin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. One more time. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. And Lord, sumarunong ang Domingo kadiwa ko. Ilukat ni manan dati simbaan kadiwa Lord. At sika kadiwa po nga dalat taliting nga church. You will bless those who will come in and those that will go out. At itad ni kadiwa po kinkati amin nga gloria dayo ng panagyaman. Itinagan ni Jesus daw atin minagitoy. Amen and amen, 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 amen. Yes, I love you with the love of the